মহাকুম্ভৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ আৰু পৰহিৰ পৰা মহাকুম্ভ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান বিভিন্ন ইয়াত যি বহু ঠাইৰ পৰা বহু ৰাজ্যৰ পৰা বহু প্ৰতিনিধি আহিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহু সাধু সৈনিকসকল আহিছে কিন্তু মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে এয়া ৰুদ্ৰাক্ষৰে শিৱলিংগ বনাই থকা হৈছে আৰু আমেথিৰ এগৰাকী গুৰু আছে আমাৰ লগত তেওঁৰ তত্ত্বাৱধানতে কামখিনি হৈ আছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ৰুদ্ৰাক্ষৰে আমাৰ সহযোগী সঞ্জয়ৰ পৰা দেখুৱাই আছে যে ৰুদ্ৰাক্ষৰে আমি বনাই ইয়াত যি শিৱলিংগ বনোৱা হৈছে অতি সুন্দৰকৈ योगी जी नमस्कार आप यहाँ पे जो रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाया जा रहा है आप कब तक ये कंप्लीट होगी कब तक पूरा होगा सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परिल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मो कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार और महाकुंभ में पहली बार 7.5 करोड़ रुद्राक्षों की मणियां इस परिसर में आप देख सकते हैं जहां भगवान भूतनाथ कृपा से 11 फीट ऊंची भगवान शिव की विशाल दिव्य और भव्य अलौकिक शिवलिंगों का निर्माण हो रहा है। यहाँ 12 विजय घंटे लगाए गए हैं। भगवान विजय नंदी और धर्म नंदी की स्थापना हुई है। इसका संपूर्ण जो उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है, आतंकवाद विनाश के लिए है, इस्लामिक आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवाद, खालिस्तानी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है, पूरे विश्व से कोरोना महामारी जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाएं, सभी लोग स्वस्थ हों, उनकी रक्षा के लिए है। भारत की सेना इतनी ताकतवर हो जाए कि भारत अजेय हो और किसी प्रकार का आतंकवाद भारत में प्रवेश न करे। इसका जो सबसे बड़ा संकल्प है कि बेटियों की भ्रूण हत्या बंद हो, मेरी बेटियां सुरक्षित हों, उनका सम्मान हो, उनका गौरव बढ़े और भ्रूण हत्या पर विराम लगे और बेटी के प्रति लोगों में आस्था हो और गंगा का विरल प्रवाह हो, क्योंकि जिन जिन गंगा कृपा से महाकुंभ लग रहा है, गंगा में जो भी प्रदूषण हो रहे हैं वो सब रोके जाएं, बंद हो और हर देशवासी राष्ट्रभक्त के संकल्प की तरफ आगे बढ़ करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करे। इसके लिए यहाँ पर यह अनुष्ठान मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर के महाशिवरात्रि तक चलता रहेगा और इस पूरे परिसर में 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा, 125 करोड़ आहुति होगी, 1.25 करोड़ दीपक जलेंगे, 11,108 त्रिशूल इस परिसर में लगाए गए हैं। ये विजय त्रिशूल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, दुर्लभ त्रिशूल हैं जिन्हें लोग अभी तक दुनिया के लोग नहीं देख पाए हैं। ये मंत्रों के द्वारा इस त्रिशूल की रचना की गई है। इन सभी स्तंभों में रुद्राक्ष की मणियां लगाई जा रही हैं, देखने आप सभी स्तंभों में लगाई जाएंगी। 2 करोड़ रुद्राक्ष से केवल यज्ञशाले के त्रिशूल और स्तंभों का श्रृंगार होगा और 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से ये सब शिवलिंग की मणियां तैयार की जाएंगी। उसी को लेकर के संकल्प चल रहा है। मकर संक्रांति जो पावन पर्व है उसी दिन से महापूजा शुरू हो जाएगी और पहली लेट की परिक्रमा मैं यहाँ से संगम के लिए प्रारंभ करूंगा, क्योंकि अब तक 37 वर्षों में 6892 किलोमीटर लेट की मैंने परिक्रमाएं कर लिया है। उसके बाद की परिक्रमा प्रारंभ। धन्यवाद। प्राय 8,000 रुद्राक्ষ লগোৱা হ'ব ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰুদ্ৰাক্ষৰে 12টা শিৱলিংগ যি ভাৰতৰ ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু যদি ভাৰতৰ বিভিন্ন 12টা শিৱলিংগ যিসকল দৰ্শন কৰিব পৰা নাই আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে আহি পেলাই দৰ্শন কৰিব পাৰিব মই দেখুৱাইছোঁ। আৰু যি প্ৰায় বহু হাজাৰ হাজাৰ ত্ৰিশূল লগোৱা হৈছে, কাৰণ ইয়াত যিহেতু যি বিজয় ত্ৰিশূল বুলি কোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ যি সংকল্প ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনোৱা বা ভাৰতক কৰোণামুক্ত কৰাৰ, ভাৰতীয় সেনা শক্তিশালী কৰা, ভাৰত পাকিস্তানক শক্তিহীন কৰা, এইসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ সংকল্প আছে ইয়াত। আৰু তেওঁলোকে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাৰ পৰা ইয়াত পূজা আৰম্ভ কৰিব আৰু যিহেতু মকৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা মহাশিৱৰাত্ৰিলৈকে এই পূজা হ'ব, গতিকে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ যি এইসমূহ বিজয় ত্ৰিশূল মই দেখুৱাইছোঁ, এইসমূহ বিজয় ত্ৰিশূল আৰু ইতিমধ্যে এইসমূহ বিজয় ত্ৰিশূল মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে এইসমূহ। আৰু ইয়াৰ যি শিৱলিংগ প্ৰায় কেইটামান ইয়াত সাজু হৈ উঠিছে আমি দেখুৱাইছোঁ। এনেকুৱা 11 ফুট ওখ শিৱলিংগ যি 8,000 ৰুদ্ৰাক্ষৰে বনোৱা হৈছে, 5,91,000 কোটি সেই ৰুদ্ৰাক্ষৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। লগতে ইয়াত 12টা বিজয় ঘণ্টা লগোৱা হৈছে। সুন্দৰ পৰিৱেশে সাজু হৈ উঠিব। ইতিমধ্যে কাম চলি আছে, শিৱলিংগ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাৰ পৰা পূজা আৰম্ভ হ'ব, মহাশিৱৰাত্ৰিলৈকে চলিব। ৰুদ্ৰাক্ষ চাওক কিমান বেগে বেগে ৰুদ্ৰাক্ষ অনা হৈছে ইয়ালৈ। সেই যিসমূহ বস্তা আমি দেখুৱাইছোঁ সেইসমূহ বস্তা হৈছে
ৰুদ্ৰাক্ষৰ বস্তা এইসমূহ অনা হৈছে আৰু ইয়াত এতিয়াও এই ৰুদ্ৰাক্ষৰ ইয়াত কাম কৰি থকা হৈছে আৰু আমেথিৰ পৰা যিগৰাকী মহামুনি যোগী ৰাজ বুলি যিগৰাকী বাবা তেওঁ আহিছে তেওঁ কৈছে যে 12টা শিৱলিংগৰ দৰ্শন ইয়াতে হ'ব সকলোৰে আৰু ইয়াত 12টা শিৱলিংগৰ পূজা আৰম্ভ কৰা হ'ব এইদৰে বিভিন্ন যি আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মহাকুম্ভৰ এটা স্থানৰ মাত্ৰ পৰিৱেশ বহু এনেকুৱা ঠাই আছে য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ চমক দিয়া হ'ব বিভিন্ন যি হিন্দু ধৰ্মৰ যি সংস্কৃতি হিন্দু ধৰ্মৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যি পূজা ৰীতি নীতি এইবিলাক ইয়াত দেখুওৱা হ'ব আৰু সেই মহাকুম্ভ বুলি ক'লে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ৰাইজ আহিবলৈ উত্তাৱল হৈ পৰে কাৰণ হিন্দু ধৰ্মৰ সনাতন ধৰ্মৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসৱ আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে সবাতোকৈ বৃহৎ উৎসৱ কাৰণ যেতিয়া অৰ্ধকুম্ভ হৈছিলে অৰ্ধকুম্ভত 24,000 কোটি মানুহ হৈছিলে গতিকে এবাৰ 45,000 কোটি মানুহ হ'ব 45 কোটি মানুহ হ'ব 45 কোটি মানুহ হ'ব গতিকে 45 কোটি মানুহৰ আদৰিবলৈও প্ৰস্তুতিও প্ৰায় সম্পূৰ্ণ 30খন দলং বনোৱা হৈছে আমি সেই গংগাৰ দলঙেৰে আহিছিলোঁ আমি সেই সময়ত বাতৰি আমি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ গতিকে অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহাকুম্ভক লৈ পেলাই বৰ্তমান প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যি আমি দেখুৱালোঁ যে 8,000 কোটি ৰুদ্ৰাক্ষৰে বৰ্তমান ইয়াত বনোৱা হৈছে 8,000 ৰুদ্ৰাক্ষৰে বনোৱা হৈছে ইয়াত প্ৰায় 12টাকৈ যি জ্যোতিৰ্লিংগ বনোৱা হৈছে য'ত পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হ'ব মকৰ সংক্ৰান্তিৰ পুৱাকৈ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ